Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamatiddin. Rabbi khtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun.
Wa qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan cara mendekatkan lebih dekat lagi kita kepada Allah, memperbaiki kualitas ibadah kita dan memperbaiki akhlak kita kepada sesama, kepada Allah dan kepada diri sendiri. Semoga kita semua termasuk dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Hadirin rahimakumullah, kita perlu ingat bahwa manusia hidup di dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya manusia adalah setelah dia masuk ke alam barzakh dan kemudian di akhirat. Sehingga di dunia ini manusia hanyalah sebenarnya darul amal. Darul amal, masa bagi kita untuk berinvestasi, masa bagi kita untuk beramal solih, masa bagi kita untuk menanam, di mana semua hasil dari apa yang kita tanam di dunia itu, apa yang kita investasikan selama kita di dunia, akan kita petik ketika kita mulai masuk ke alam barzakh. Maka dari itu kita semua perlu mengerti bahwa alam barzakh kita tidak pernah melaluinya. Kita hanya mendapatkan informasi tentang alam tersebut. Alam akhirat pun kita juga tidak pernah mengetahuinya. Kita hanya mendapatkan informasi dari alam tersebut. Karena kita tidak pernah melaluinya, kita tidak pernah masuk ke dalamnya, maka kita butuh orang yang memberikan petunjuk kepada kita tentang kedua alam tersebut. Wajib bagi kita, misalkan ketika kita itu bepergian ke satu tempat, ke tempat rekreasi misalkan, yang di situ kita belum pernah masuk ke dalamnya, kita butuh petunjuk-petunjuk, kita butuh guide yang memberikan informasi kepada kita tentang kondisi tempat itu. Dan wajib bagi kita untuk iman, untuk percaya kepada mereka semua, karena itu merupakan jalan bagi keselamatan kita selama di tempat yang kita tidak pernah masuk di dalamnya. Nah, alam kubur, alam akhirat itu adalah alam yang kita tidak pernah masuk di dalamnya. Maka dari itu kita harus percaya kepada guide-nya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buku petunjuknya adalah Al-Qur'an. Yang itu dari kedua hal itu kita wajib untuk mempercayainya agar kita bisa selamat berada di kedua alam tersebut. Hadirin rahimakumullah, di antaranya adalah bahwa amal yang kita lakukan itu hanya kita bisa lakukan di alam dunia ini. Bahwa kita bisa bersedekah, kita bisa sholat, kita bisa berbuat kebaikan itu hanya selama kita di alam dunia ini. Selebihnya ketika kita masuk ke alam kubur, kita tidak lagi bisa beramal, tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Maka disampaikan oleh Nabi, idza matal insan inqata'a amaluh. Ketika seseorang itu meninggal, maka terputuslah dia dari beramal. Dia tidak lagi bisa beramal ketika orang itu telah meninggal. Tetapi di situ penekanannya adalah inqata'a amaluhu, bahwa dia tidak lagi bisa beramal. Tetapi masih ada potensi. Kenapa di situ mengatakan inqata'a amaluh? Berarti yang tidak terputus adalah inqata'a amalun lahu. Sehingga amal yang dia lakukan selama di dunia itu bisa sampai kepada dia. Karena kata-katanya adalah bahwa terputus amalnya, tetapi tidak putus amal yang sampai kepada dirinya. Sehingga Nabi menyampaikan, meneruskan kalimatnya, illa min salatin, kecuali dari 3 hal.
Artinya apa? 3 hal yang akan disampaikan oleh Nabi itu, meskipun orang itu telah meninggal, akan tetap memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal tersebut. Apa ketiga hal itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah satu investasi. Ketika kita menanam modal kepada satu tempat, satu lembaga, satu kegiatan yang dengan jariyah yang kita sedekahkan itu, dengan sedekah yang kita berikan itu akan terus bermanfaat dan akan memberikan kepada kita pahala yang dikirimkan kepada kita. Maka dari itu, apabila kita ingin agar kita memiliki investasi yang abadi, maka wajib bagi kita untuk bisa bersedekah jariyah. Modal yang kita tanamkan itu nanti ketika digunakan akan memberikan manfaat kepada kita berupa pahala. Sehingga bagi orang yang menerima sedekah jariyah, orang yang ditunjuk sebagai nadhir, orang yang ditunjuk sebagai takmir, wajib bagi dia untuk memastikan bahwa tempat tersebut tetap digunakan. Kenapa? Ketika tempat tersebut tetap digunakan, maka sedekah jariyah itu tetap akan berlaku. Tetapi ketika tempat itu tidak lagi digunakan, maka investasinya sudah berakhir. Yang kedua yang disampaikan oleh Nabi yang bermanfaat adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Di situ Nabi menyatakan ada qayyid, ada keterangan, tidak hanya sekedar ilmu, tetapi ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jangan kita terpedaya dengan sekolah yang tinggi. Jangan kita terpedaya dengan seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi ketika ilmu itu tidak yuntafa'u bihi, tidak bisa diambil manfaatnya, maka ilmu yang kita miliki adalah akan berhenti ketika kita meninggal dunia. Kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki bisa dengan mengajarkan kepada orang lain. Kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita miliki, kemampuan ilmu yang kita miliki itu kita pastikan memberikan manfaat untuk orang lain. Maka apabila kita memiliki ilmu tetapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka ilmu itu pun akan terhenti saat kita meninggal dunia. Yang terakhir disampaikan oleh Nabi, awwaladin solihin yad'ulah, anak solih yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Di sini Nabi menyatakan dengan 2 qayyid, dengan 2 keterangan. Jika amal jariyah tidak diberikan keterangan sama sekali oleh Nabi, sehingga berapapun besarnya, ikhlas atau tidakkah seseorang itu, amal jariyah itu tetap akan bisa memberikan manfaat. Sedangkan apabila ilmu diberikan keterangan dengan 1 keterangan, ketika ilmu itu memberikan manfaat untuk orang lain. Sedangkan anak diberikan 2 keterangan oleh Nabi, yaitu solihin dan yad'ulah. Kenapa dengan 2 keterangan? Bahwa anak yang dimiliki oleh seseorang itu terkadang bisa jadi fitnatun lahu, bisa menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, atau bahkan anak yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menjadi aduwun, bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Apabila anak itu berpotensi memasukkan orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah anak yang fitnah bagi kedua orang tuanya. Sedangkan anak yang benar-benar memasukkan kedua orang tuanya ke neraka, itu adalah aduwun lahu, merupakan musuh bagi kedua orang tuanya. Maka oleh Nabi diberikan keterangan, awaladin solih, anak harus anak yang solih. Tidak hanya solih, ternyata anak yang memberikan manfaat untuk orang tuanya, yang tidak terputus dengan kematiannya, adalah yad'ulah, anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka apabila kita ingin agar ada investasi yang tetap kita bawa dalam kehidupan yang sebenarnya,
dalam kehidupan yang nyata, jangan sampai 3 hal ini terputus dari kita. Kalau kita memang memiliki harta yang banyak, jangan sampai kita tidak berinvestasi berupa amal, berupa sedekah jariah. Lalu kemudian apabila kita tidak memiliki harta yang banyak, jangan sampai kita tidak mempunyai ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu apabila kita keduanya tidak memiliki, harta tidak memiliki, ditakdir pula kita tidak memiliki ilmu yang manfaat untuk orang lain, jangan sampai kita tidak memiliki anak yang mampu mendoakan kepada kita dan anak-anak yang soleh. Dalam kitab Ihya diriwayatkan Syekh Bisri Al-Kahfi dan Imam Ahmad ibnu Hanbal, keduanya adalah 2 orang alim yang keduanya itu memiliki derajat yang tinggi selama hidup di dunia. Lalu bahkan Imam Bisri Al-Hafi itu beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya, tidak pernah terlepas dari beribadah kepada Allah, sampai karena khawatir apabila dia terlena dari ibadahnya, dari Al-Qurannya, sampai beliau tidak menikah. Lalu kemudian setelah kematiannya, kedua orang ini diimpikan oleh santrinya. Ditanya, bagaimana Syekh Wahikahad tentang keadaanmu? Bagaimana apabila kehidupanmu di akhirat ini dibandingkan dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal? Lalu Imam Bisri Al-Hafi menyatakan, jangan bandingkan aku dengan Ahmad ibnu Hanbal. Setelah kematiannya, ternyata Ahmad ibnu Hanbal terus-menerus mendapatkan doa dari anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa Imam Ahmad ibnu Hanbal itu memiliki anak jumlahnya 17, yang kesemuanya menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka jangan sampai kita terputus dari salah satu dari 3 hal itu. Kalau memang kita memiliki harta, pastikan bahwa harta kita menjadi investasi bagi kita. Jika kita memiliki ilmu, pastikan bahwa ilmu kita manfaat untuk orang lain. Jika tidak memiliki keduanya, jangan sampai kita tidak memiliki anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Pastikan bahwa kita salah satunya paling tidak memiliki dari 3 hal ini, yang itu menjamin kehidupan kita yang asli, yang nyata, itu nanti akan dalam keadaan bahagia. Semoga kita termasuk oleh Allah diberikan ketiga-tiganya, diberikan harta yang bisa kita sedekahkan jariah, diberikan ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan semoga kita juga diberikan anak-anak soleh yang mendoakan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi wa qad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أصلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر إني وجهت السماوات والأرض إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنى بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك بفضلك عمن سواك يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنى بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك بفضلك عمن سواك يا الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنى بحالك عن حرمك بطاعتك ومعصيتك بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم